আঠারো আগরতলা জম্বুজলা কেন্দ্র কিলা বর্মাও ক্যান্ডিডেট গুরকুনে খেতাম সাকা খানাই যাই बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी ने प्रश्न कमान बोते पास करने जिंदाबाद 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 प्रमोतो याकरे बीजेपी बानारनो सिंह खाबाय खोबाय लामसगो लामसगो प्रमोतो याकरे बीजेपी बानारनो सिंह खाबाय खोबाय लामसगो लामसगो हाकु फुरबाय लामसगो जय खायदे पास खायदे भारत माता की আচ্ছা স্যার তিনি বহুত হাইয় তিনি নরক ভাই সবাই সাইমানো কিলাবারমা 18 টাকাতলা জম্বুজলা কেন্দ্রনি অব কিলাবারমা ভিলেজ অব তুইদাই পারা বাই সারু খবজাক সঙ্গ জায়গাও তিনি কটাল বাবে চিনি পারানি লুকুরক সমা হামজাগৈ ভারতীয় জনতা পার্টি নিজে আনো কিন্দিত মান পড়ে বরক একদম মানে খাতম খাজানা বিসিনি খাই আনো গোबां বুরে পাস খাইন বাগै जों हालक मानजो फाइगो जों किनि खाकु फुरबाय खाकाजां बाय खाइ बांगो जों सिनि बिजेपि नि पताका तला संबंध सामिल खाइना हा सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियाक्ति सिनि रतनदा नियाक्ति खाइना আচ্ছা স্যার বেসিক ফ্যামিলি রক লাগান অজাগা প্রায় 37 নি 68 ভোটার আমায় খাইনা ব্রক তিন জায়গা দুনি বরক বা পাতি প্রমথন তংমানি প্রমথন তো ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিজেপি ব্রক খাইকেরং হামবাय স্যার नों ताङै तिब्रा माथा या कारिनि बिजेपि हापायनो नांखा আচ্ছা আবো তো সারাং কে কক গোबां মাকক থুগু আচ্ছা আবো ওকলিয়া মানে শর্টকাট কে সাইথান নাই তিপ্রা মথাং তংমানি প্রায় 5 বক কাই থাকা এসিবো কোনো মাইয়া নাও খুগানি কিসি কাপলা তাও ফানো ইগো তাও সানস লাঙ্গै आं फुनुगनाय आनि कुनु फानो कुया के आं जेबाबे ताबक आनि निजे सनो आनि पारानि बरक बाय सालायखौ गायनाय 30 परिबार प्राय 70 बुटार दं आनि साफटारखौ बांसिन तो आंखा आगे फानो माइके दं माने सिकेन कफ्राबो आंहाके फाइजाक तिफ्रा मथाबो आं अमाइके फाइ किन्तु अबो उमिया माने आसामनि नयरे सांग फाइना बुझका हानि बै आं बरकनो कुनाय आं ताबो साननो दं आं जयले फाइका आं तो बीजेपी फाइ আমাকে বহুত হাই খেলাই अबो हमके तो और हमके तो काई पेंसी तो सारमी आनि हमके तो लखनदो गामि 3 नং वाट आनि আপনি মুখে गया बक्तो जमा তো হামবাय